जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानकु स्वागत। आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम रे कन्या राशिंकर जुलाई मास किपरि कटिबो। एई आषाढ़ श्रावण मास जुलाई मासर किपरि कटिबो या चारोटी विभक्त रे मु कहबी जे कि प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह, चतुर्थ सप्ताह मासटी को मु चारोटी सप्ताह रे आपनको सामना रे रखिबी एवं वर्तमान स्थिति कन्या राशि व्यक्ति कौन अच्छी से संपर्क में कहबी। ता पूर्व मु कन्या राशि किसी व्यक्तित्व राशि कथा मु कहबी। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भौणी माने समय आपण माने निश्चित भाव में देई आपणकर राशि कथा शांति मन रे देखिए ये मास किपरि कटिबो एवं मासर आपणकर माने केते समस्या पड़िबे, केते समस्या उद्धार हेबे, केते रोजगार करिवे, कोन करिवे ये संक्षेप में मु आपन मानक निश्चित कहबी। मोर प्रिय कन्या राशि भाई भौणी माने तेबे प्रथमे आमे कोन करिबा ना कार्ड माध्यम 12टी कार्ड बाहर करिबा, 11टी कार्ड बाहर करिबा। ए 11टी कार्ड एकादश इंद्रियर कार्ड तेबे प्रथमे वर्तमान स्थिति जहाँ अच्छी से संपर्क में जानिबा एवं प्रथम सप्ताह रे 2टी कार्ड, द्वितीय सप्ताह रे 2टी कार्ड, तृतीय सप्ताह रे 2टी कार्ड, चतुर्थ सप्ताह रे 2टी कार्ड एवं परिशेषर गोटे महागुप्त कार्ड जे कि ईश्वरंकर पूर्ण रिजल्ट कौन आपको आसो से संपर्क में आपण मानकु संक्षेप विवरण में कहबी, आपण माने निश्चित भाव में जानबे। तेबे मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु देखिबा कौन आसुची कन्या राशि जुलाई मास किपरि कटिबो। वर्तमान स्थिति कौन अच्छी, वर्तमान स्थिति कन्या राशि प्रिय दर्शक बंधु आमे प्रथमे 3टी राशि विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कन्या राशि भाई भौणी माने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या राशि एवं हस्ता नक्षत्र कन्या राशि एवं चित्रा नक्षत्र कन्या राशि एई जो 3टी नक्षत्र रे विभक्त होइतिबा मोर प्रिय कन्या राशि भाई भौणी माने मो वर्तमान सेमानको र भविष्यत उपरे दीपद टिप्पणी देई तापरे आमे कार्यक्रम को गति करिबा। मन रखंतु मोर प्रिय कन्या राशि व्यक्ति भाई भौणी माने कन्या राशि जात व्यक्ति माने साधारणतः प्रति क्षेत्र में अल्प बहुत के असुविधार सम्मुखीन हेबा एमानक भाग्य रे थाए। धन, परिवार, आय, व्यवसाय, संतान क्षेत्र में बहुत चिंताग्रस्त एमानक रहिबाकू पड़ी थाए। प्रथमे एमानकर पितांकर मृत्यु होइताए, परे मातांकर मृत्यु होइताए। आपणकर बाल्यावस्था तथा 15 वर्ष पर्यंत मोर प्रिय कन्या राशि भाई भौणी माने शेष भाव में दुख कष्ट अनुभव करने संगे संगे संतान, चक्षु, पाद, पीड़ा आदि रोग एमानकू देखा दी थाए। जेते धन उपार्जन कले मध्य सर्वदा अर्थ कष्ट अनुभव एमान करिथांती, किंतु मन रखंतु आवश्यक बेले आश्चर्य भाव में अर्थ प्राप्ति हेबा संगे संगे जश निर्वाह एमानकर पूर्ण होइथाए, किंतु अधिका खर्च फल भाव ए अभाव अनुभव एमाने करिथांती। 21 रु 36 वर्ष मध्य अनेक उत्साह उद्दीपना आ पत्नी सांगे सांसारिक जीवन सुखमय एमानकर होइथाए। व्यवसाय प्रचुर अर्थ उपार्जन होइथाए। कर्म तथा चाकरी रे मध्य पूर्ण सफलता अनुभव करी खुशी एमाने होइथांती। एई कन्या राशि मोर भाई भौणी मानक कथा जदि कहबी आपणकर जदि कन्या राशि देखिबा जे आपणकर अधिपति ग्रह हेले बुध। चाकरी अपेक्षा वाणिज्य आपण बहुत उन्नति करबा आपणकर कर्म रे कहूची। एई कन्या राशिंकर जदि देखिबा अधिपति ग्रह हेले बुध। एई बुधंक पई जदि प्रिय बुधंकर जो प्रिय रत्न पाना जदि गोटे पाना हाथ रे धारण करिवे बहुत उन्नति करबा एमानक भाग्य मध्य जणा जाय थाए। एई जो कथा मु कहली या व्यवहार कले कौन हम ना आपणकर उत्तम फल आपको मिल। अनेक ग्रह प्रतिकूल अनुकूल रही, प्रत्येक स्थिति भल रहा। सन्देह करार कि ना आप व्यवहार कले आप जो न होता कम कि अभाव कि ऋण ये सब आपको निश्चित भाव में कंट्रोल कर आप पाना गोटे व्यवहार करुँच। अन्य ग्रह मान संतुष्ट करने को हेले व्रत, पूजा, ग्रह शांति, होम यज्ञ जीवन मध्य भाग में मन रखु। जदि ये सब कार्य कराए जीवन ठीक मध्य भाग में शेष भाग आड़ को मन रखु। जीवन मध्य भाग कि शेष भाग में आपंकर नाभीर उपर भाग में कौन कारण ऑपरेशन हवा जोग रही है। ता छड़ा यह समय मध्य दंत रोग, नेत्र रोग देखा संगे संगे अर्थगाम, द्रव्य संचय, संतान सुख, शत्रुनाश, स्त्री सुख, जश प्राप्ति जोग निश्चित भाव में मिलता है। ए सन्देह करार किसी भी ना। यही कन्या राशि भाई भौणी मानक कथा जो संक्षेप में कहली आगामी मास में निश्चित भाव में पूर्ण भाव में कहबी। ए मासरे मु मात्र संक्षेप में आपको खाली सूचना टिके देली। तेबे जदि आमे कन्या राशि देखिबा
এই যে তিনোটি নক্ষত্রের বিভক্ত হইতিবা মোর প্রিয় কন্যা রাশি ভাই ভী মানে উত্তরা ফাল্গুনী নক্ষত্র কন্যা রাশি 12 6 ফল শূদ্রবর্ণ এমানে সেবা ধর্মের প্রিয় হইতান্তি এমানଙ୍କର ত্রিপাদ দোষ হইতায় বুধ ক্ষেত্রী হইতান্তি মনুষ্য গণ হইতান্তি এমানে গৌরদেবী ବି হইতান্তি ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ ଏମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି 13 6 ଫଳ ଏମାନଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଏମାନେ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଅଟନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚତୁଷ୍ପଦ ଦେବଗଣ ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଧନବନ୍ତ ବି ଏମାନେ ହେଇଥାନ୍ତି ଏଥିରେ ମାନେ କିଛି ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କିଛି ଅନ୍ୟଥା ହୋଇନଥାଏ ଟିକେ ପଛ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥାନ୍ତି ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ମୃଗ ନୟନ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଆଉ ଯଦି ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି କଥା କହିବି 14 6 ଫଳ ଏମାନଙ୍କର ହେଇଥାଏ ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ ମିତ୍ର ଗ୍ରହ ଏମାନଙ୍କର ସେଇ ବୁଧ ବି ହେଇଥାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ ହେଇଥାନ୍ତି ଏମାନେ ରାକ୍ଷସ ଗଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରାଜପୂଜ୍ୟ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଏମାନେ ଶୃଙ୍ଗାର ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା କନ୍ୟା ରାଶି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ମୁଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଭାବରେ କିଛି କହି ମୁଁ କାର୍ଡର କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ର ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 1 ବର୍ଷ ଠାରୁ ମିନିମମ୍ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟରିଷ୍ଟ ଦୋଷରୁ ଏମାନେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅର୍ଜିନ ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ ପତଳା ଝାଡ଼ା ଉଦରରେ ସୁଳ ଭୟଙ୍କର ବେଦନା ଏମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଥାନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିମ୍ବା ଠିକ୍ 8 9 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଡାହାଣୀ ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି କର୍ତ୍ତୃଙ୍କର କୌଣସି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ 16 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ 16 ବର୍ଷ ଠାରୁ 25 ବର୍ଷ କଥା କହିବା ତେବେ ତ୍ରିଦୋଷ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁକ ଜ୍ୱର ରୋଗ ଏମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଏ ବିଦ୍ୟା ବିଷୟକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଫଳତା ସେ ସମୟରେ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପାଇନଥାନ୍ତି ଅପକୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଆଉ କଫ ଦୋଷ ବୁଦ୍ଧି ହେତୁକ କାଶ ଶ୍ୱାସଦି ରୋଗରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ପରିଶେଷର କଥା 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ 32 ରୁ 42 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାତ ରୋଗ ପୀଡ଼ିତ ହେବା କିମ୍ବା ଉଦରରେ ଅଗ୍ନି ଅର୍ଜିନ ଶୂଳ ପ୍ରଭୃତି କଷ୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତେବେ ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯଦି ଆମେ 1 ବର୍ଷରୁ ଯଦି କହିବି ଯେ କି 7 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲ୍ୟରିଷ୍ଟ ହେତୁକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଫଳକୁ ଏମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି ବାତ ମାରିବା ଅପସ୍ମାରା ରୋଗ ଏମାନଙ୍କୁ ହେବା ଏକାଧିକ ସମୟରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇଯିବା ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ ରୋଗ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା 16 ବର୍ଷରୁ ଯଦି ଆମେ 22 ବର୍ଷ କଥା କହିବା 16 ବର୍ଷରୁ 22 ବର୍ଷରେ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି କଫ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଜ୍ୱର କାଶ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଉଦରର କୌଣସି ବେଦନା ବା ସୁଳ ରୋଗ ହେଇଥାଏ ଶରୀରରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଲାଇଫରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କନ୍ୟା ରାଶି ବା କଥା କହିବା ଏ ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର 1 ବର୍ଷ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏ ବାଲ୍ୟରିଷ୍ଟ ହେତୁକ କଷ୍ଟଦାୟକ ଫଳ ପିଲାବେଳେ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେତୁକ ପୀଡ଼ା ଅଥବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାତ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭୟର ସୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ତ୍ରିଦୋଷ ଜନିତ ରୋଗର କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା ଜଳରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇବା ଅଥବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭୟ ପିଲାବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ କାରିକାରିକ ହୋଇଥାନ୍ତି ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କଲାବେଳେ ହେଉ ବା କୌଣସି ନୌକାରେ ହେଉ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ କାହାରି ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ପିଲାବେଳର କଥା କିମ୍ବା କେହି ପାଣିରେ କୌଣସି ବିପଦ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଏମାନଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ସେଇଆକୁ 16 ବର୍ଷ ଭିତରେ କହିବା 16 ବର୍ଷରୁ ମନେକର 32 ବର୍ଷ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତେବେ ଏମାନଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣାଦି ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଜଳରେ ନିମଜ୍ଜନାଦି ଭୟ ହୋଇଥାଏ ସେହି ପାଣିର ଭୟ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜୀବନ ସଂଶୟାପନ୍ନକାରୀ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ 31 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆଉ ଯଦି 31 32 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିଯାଏ ଏମାନଙ୍କର ଦିନରେ କୌଣସି ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭୋଗାଭୋଗ ଥାଏ ଯେ କି 45 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାନେ 45 ବର୍ଷରୁ 52 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 42 ବର୍ଷରୁ 52 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କର ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ କର୍ତ୍ତୃକ ଦଂଶିତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜର ଲାଇଫର କଥା ବା ନିଜର ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ଜନ୍ମ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ବା ଅଭାବ ଅନାଟନ ହୋଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯେଉଁ କହିଲି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରାଶି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ରାଶି ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ କିଏ ନା ବୁଧ ତେଣୁ ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ মনে করন্তু আপনার ঘরর গার্ডিয়ান হলে পিতা পিতা যদি আমার স্ট্রং রহবে স্ট্রং মানে মজবুত রহবে ঘরকু কোণী কুকুরটিয়ে বি সুদ্ধা চটাণ উপরকু উঠিবা সাহস করব না সেইপরি আমার রাশির অধিপতি মালিক হলে কিয়ে না বুধ এই বুধঙ্ক কারণর যদি বুধ স্ট্রং রয়েছেন তাহলে আমার অনেক কার্যের আমি সফলতা প্রদান করব এই বুধ যদি দুর্বল বা উইক রয়েছেন এই বুধঙ্ক কারণর বিভিন্ন প্রকার চর্ম রোগ জিহা রোগ বান্তি ত্রিদোষ রোগ মধ্য আমার এই শরীরের বা স্কিন উপরে মধ্য কিছু দেখা দিয়ে যদি এর প্রতিকার করবে মু প্রতিকার কহিবি এই বুধঙ্ক কারণর নাক
କାନ ଦୋଷ କିମ୍ବା ବାତ ଜନିତ ରୋଗ ଚର୍ମ ରୋଗ ଉଚ୍ଚରୁ ପଡ଼ିଯିବା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବା ଇଏ ସବୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ନ ପାଇବେ ତାହେଲେ ବନସ୍ପତି ଭଣ୍ଡାର ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହେଇଥିବେ ବା ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଇଥିବେ ସେହି ଜିଲ୍ଲାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ବନସ୍ପତି ଚେରମୂଳିକ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଯାଇ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣନ୍ତୁ 10-15ଟି ଟଙ୍କା ନେବ ଏବଂ ସେହି ମୂଳକୁ ଆପଣ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆରେ ଭରି ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ରୋଗ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଏଇ ବୁଧଙ୍କ କାରଣରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ବୁଧ ଏଇ ବୁଧଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଏମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ବି ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁର୍ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଦ୍ୟାରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଳିବ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ବି ମୁଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଏଇ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ହାତରେ ଧରିବେ ଓಂ ହ୍ରିଂ ବ୍ରହ୍ମ ଦେବାୟ ନମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରାୟ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଜପ କରି ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହସ୍ତରେ ଦେବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ପଣ କରି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଧାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଏ ମୁକ୍ତି କରିବ ଏବଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ଧାର କରଜ କିମ୍ବା ଋଣ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ବି ଧାରଣ କରିବା କଥା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସୁବିଧା ହେଉଛି ସେମିତି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ବୁଧ ଦ୍ୱାରକ ମୂଳ ଧାରଣ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ଏଇ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ବାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରବିବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଶନିବାର ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ତିଥି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ପଞ୍ଚମୀ ଦଶମୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅମାବାସ୍ୟା ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଘାତ ବାର। ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆପଣ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କିମ୍ବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିବେ ବା ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରାଇବ। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସହର ବଜାରରେ ବା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ 2, 3, 5 ସଂଖ୍ୟା ଥିବା ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଯାନବାହନ କିଣୁଛନ୍ତି 5, 6, 3 ଏମିତି 2 ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଯାନବାହନ ସଂଖ୍ୟା ଗାଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ରଖି କିଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ମୋବାଇଲର ସିମ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି 2, 3, 5, 6 ଏ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାନା ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଷ୍ଟକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏଇ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ এই କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସହ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଥିଲେ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ ଅଛି। ଆପଣ କୌଣସି ସାହସିକତା ରଖିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରିସ୍କ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ପାଇଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ କାହାରି ଯେପରିକି ମ୍ୟାରେଜ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କୌଣସି ପୁରୁଣା ରିଲେସନ ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇପାରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଦ ଟାୱାର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଇଏ କାର୍ଡ଼ ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ଏ କେତୁଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଅଛି 7 ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ ଅଛି। କେତୁଙ୍କୁ ତ ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଥାଏ। ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଲଟ ପାଲଟ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ଯାହାକି ସବୁ ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଗଲତ କାମ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ଧ ପରି କିଛି କାମ କରିପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଫଳ ହୁଏତ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟା ରହିଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯଦି ଆମେ ଏ ମାସର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି କିଛି ଗୋଟେ ଶେଷ ହେଇଯିବା କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କେମିତି ରହିବ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କହିଲେ ଇଏ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି। ये कार्ड भल कार्ड अच्छी किसी शिखिबार कथा माने पूर्व वर्तमान जो घटना घटुची स्टार्टिंग सहित किसी शिखिथे जानी अनुभव करेंगे जहाँकि आपको सफलता निश्चित मिल किंतु मन रखु कौन कार्य एक जिद्दी बाजी मारिकी सफलता आप हासिल कर जोग आपको कौच प्रथम सप्ताह निजर चिंताधारा को टे सजाड़ू तार परिवार दाम्पत्य जीवन आप अधीन रव रिलेसन प्रथम सप्ताह भल व्यवसाय माने निज व्यवसाय ध्यान देवे छात्र छात्री माने भल सफलता निश्चित भाव में
ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗିକି ଯଦି ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସର କ୍ରମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ନହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, କେତେବେଳେ ବି କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମରେ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରହିବେ, ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଆପଣଙ୍କ ଅଧୀନରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରାୟ ରହିବାକୁ ସମ୍ଭବ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗିକି ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡଟି କଥା କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କିଛି ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଏଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଆସିବ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ, କିମ୍ବା ନୂଆ ଚାକିରି କାରିକାରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଆସିପାରେ। ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ତାହା ଠିକ୍ ଆସିବ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ କିଛି ମିଳିବ। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ, ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ତରଫରୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା, ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟେ ଡେଥ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଇଏ ରାହୁଙ୍କର କାର୍ଡ ଅଛି। ये राहुंकर कार्ड अच्छी ये कार्ड कहले डेथ्र जो सुंदर कथा ये आसूची जे यार माने कौन जिनस गोटे शेष हो देखा ये कार्ड अर्थ किसी गोटे जिनस शेष हो देखा बहुत सुंदर कथा। भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल पाई यापर किसी नूतन सूर्यर उदय हम गोटे कम को शेष कर नुआ कार्य आरंभ कर भावना मन को आसो। बहुत बार मुझे देखी ये कार्ड जितेबाला आसे क्या रिडिंग रे तेबे अर्थात संपर्क कथा कहले गोटे पुराना संपर्क हुए तो शेष हो पारे, किसी नुआ संपर्क आरंभ हो पारे। प्रत्येक कार्य से हीपरी व्यवसाय पाखु आरंभ करी एमती कि आपणकर प्रेम संपर्क पर्यंत किसी ना कि गोटे शेष हो रोचे, पुणी नुआ कि गोटे आरंभ होबार जोग ये कार्ड कहूँ। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी मैंने आपण मैंने मन रखु जे कि जेकोसी कार्य करूँ स्टार्टिंग समय बहुत मुस्किल टी प्रोब्लेम रहिबो, किंतु धीरे धीरे कार्य कले ता परिवर्तन निश्चित भाव में हम। आपन लाइफ रे किसी गोटे चेंजेस ये कार्ड कहूँ किसी गोटे चेंजेस हबार जना जाउची। आपन ये कथा को गंभीर भाव में बुझा आवश्यक अच्छी कहीं ना डेथ माने कौन कार्य गोटे शेष हो नूतन कार्य किसी गोटे आरंभ होला परी द्वितीय सप्ताह आपको प्राप्त हो पारे। किंतु एठी देखंतु द्वितीय सप्ताह जो डेथ कार्ड नेगेटिव कार्ड आसिला एठी किंतु देखंतु द्वितीय सप्ताह आउ गोटे कार्ड आसी ये हूँ द्वितीय सप्ताह 3 ऑफ कप्स। ये जो द्वितीय सप्ताह प्रत्येक सप्ताह दुईटी कार्ड अच्छी मन करूँ सप्ताह 2-3 दिन पर ये कार्डर करामती सले ये कार्ड कार्यक्रम आरंभ होता है। सेहीपरि प्रथम द्वितीय सप्ताह जो आरंभ हो द्वितीय सप्ताह 2-4 दिन भितर आपको जगी रखी चलने पड़ो। जगी रखी चलिए यही कार्डर समय अतिबाहित होगा आपंकर ये 2 नंबर कार्ड आसो ये आपंक जीवन में किसी कर्म तत्पर कराइब। ये कार्ड पार्टी कराइब, खुशी कराइब, सांग मान सहित सेलिब्रेशन करें। सफलता निश्चित भाव में ये कार्ड दब खुशी कौन एक खुशी की लेकिन आप सांग मान सहित खुशी पार्टी करेंगे। मनीष सब चिंतार रोचे ना, सब निज कर्म व्यस्त रोचे ना, केतबे भी एंजॉय करने को सुजोग पाऊनी। तेणु मन हल्का रहिबो, माइंड फ्रेश रहिबो। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड आसूची बहुत भल दिन भल समय आपनकर जीव। प्रथम सप्ताह भल अच्छी, द्वितीय सप्ताह भल मंद भितर भी भल अच्छी। घर परिवार दाम्पत्य जीवन उत्तम रहिबो, आनंद रहिबो। लव रिलेशन कुआडे हुए तो बुलिबाकू जाई पारंती। व्यवसाय में लाभ निश्चित भाव में करेंगे। छात्र छात्री मैंने खेल कूद निश्चित भाव में मातिबे। तेणु ये द्वितीय सप्ताह आपनको कहवाक गले निश्चित भाव में एक प्रकार भल रोची। आउ तापर आम देखिए तृतीय सप्ताह प्रति कार्डर किसी ना कि गोटे नेगेटिव पॉजिटिव रोचे। आपंकर तृतीय सप्ताह कथा कहले आपंकर जीवन में बहुत कष्ट जो क्षति आप प्राय मत लगुच ये किसी कष्ट क्षति सहला पर ये अनुभव चिंता आसूची जहाँकि एत दुख भितर भी आप जीवन दुख कष्ट को दूर जो चेष्टा करेंगे आप से सबको केवे देखिए नहीं। जीवन में किसी ना मन भाव आवश्यक नहीं। भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल करती से कष्ट बाहर देखिए बहुत किसी भल अच्छी। जीवन में ये नेगेटिव कार्ड अच्छी सत किंतु कष्ट सहिले कृष्ण मिलती। धैर्य रखु, धीरे धीरे देखिए सब भल हम, परिवर्तन हम। जीवन अशांति दूर दूर द्वंद्व दूर हम, लव रिलेशन भल व्यवसायी माने व्यवसाय क्षेत्र में शत्रु बुद्धि के जोग ये देखा दे पारे। तेणु मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने तृतीय सप्ताह प्रथम कार्ड ये जमी द्वितीय सप्ताह प्रथम कार्ड टी नेगेटिव आसला एटी तृतीय सप्ताह प्रथम कार्ड से आप मन कष्ट है किसी गोटे रोचे। किंतु ये द्वितीय कार्ड आपंकर कौन आसूची ना ये पॉजिटिव कार्ड आसूची। आपण कौन सी कार्य डिसीजन लेबार तकलीफ टी हो पारे। लोके कौन करेंगे कौन कहे आपको फरक किसी पड़ो ना।
ଆପଣଙ୍କ ମନ ଯାହା କହିବ ସେଇଆ ହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ବହୁତ ନଲେଜ ଅଛି, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିଛି କଥା ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଛପେଇ ପାରନ୍ତି। ମନି କ୍ୟାରିୟର କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିବ, ବହୁତ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍। ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ପାରିବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସିକ୍ରେଟ୍ ରଖିବେ, କାହାରି ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ବହୁତ ମାନେ କ୍ଷମତା ରହିବ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଟିକେ ରହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଗୋଟେ କଥା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ରହିବ। ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭଲ ଭାବେ ନେବେ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ହେଲ୍ଥ କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ରୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ବଡି ବା ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସିଗ୍ନାଲ ଦେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ତାର ସଠିକ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରିବେ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ସଫଳ ହେବେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ସଫଳ ବି ହେବେ। କାରଣ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏମିତି କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ନା, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହରମୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ଗୋଟେ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ବା ବେଶୀ ବୟସର ଅଛନ୍ତି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯଦି କମ୍ ବୟସର ହେଇଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଶ ଉଠିବା, ଦାଢ଼ି ଉଠିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଭାସ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିମ୍ବା ଅଧିକ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲେ ଏମାନେ ନିଶ ଦାଢ଼ି ପାଚିବା, ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଭାସ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବି, ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀରେ ସାଙ୍ଗର ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଭଲ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ, ପତ୍ନୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠି କହିଲେ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର କେମିତିକା ହେବ, କେମିତିକା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗଲ ରହିଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍ଟନର ମିଳିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ନଲେଜ ରହିବ, ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରହିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଏଠି ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲେ ବି ଏଠି ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଆସୁଛି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଶେଷ କାର୍ଡ ଦେଖିବା, ଶେଷ ସପ୍ତାହ କଥା ଦେଖିବା, ଶେଷ କାର୍ଡ କହିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ପୋଜିସନରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସେମିତି। ଏଠି ଏ କାର୍ଡ କହୁଛି ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଜଗିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ଭଲ ଭିତରେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ତାପରେ ସୁବିଧା, ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ତାପରେ ସୁବିଧା, ପ୍ରଥମ ଅସୁବିଧା ତାପରେ ସୁବିଧା। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ମାନେ ଏହାର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଲା এইট অফ সোর্স, কৌশি জায়গায় ফসিগলা ভাবে আপনার লাগবে, প্রেসর রহবে। রহবার কারণ আপনার ভিতরে খারাপ যে ভাবনা এভাবে পরিস্থিতি সামনাকু আনব, কিছু সফলতা আসব। চারিপাখে যেমন গোটে কঠিন পরিস্থিতি ঘেরিকি রহলা পরে আপনার লাগবে, তথাপি আপনার ডরকু আপনার পার করে পারে। সবু পরিস্থিতি মধ্যে মুকুড়বে। এই কার্ড কৌছি লভ রিলেসন টিকে খারাপ হয়ে পড়ে, চিটিং হয়ে পড়ে। যদি সিঙ্গল অনেক তবে বর্তমান পুরোনা কথা কার্যকু হোপলেস নেগেটিভ ফিল করছেন, যে প্রথমর নিজ ভিতর যে খারাপ ভাবনাকে দূরে দিও। দেখবে সবু সময় আসলে আপনার ঠিক জীবনসাথী মিলিଯିବେ। মনি ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে আপনার চাকরি কিংবা ক্যারিয়ারে নিজকে শক্তিহীন যে অনুভব করবে, এই পরিস্থিতি বাহারକୁ আপনার যা বি করা পড়ুছে করতু। স্বাস্থ্য চিন্তাগ্রস্ত টিকে রহবে, মেন্টাল প্রেসর রহবে, ওজন বি টিকে হ্রাস হয়ে পড়ে। কৌশি আখির সমস্যা এ কার্ড কৌছি টিকে দেখা দেই পারে। তেণু এটি সিনা প্রথম মাসর শেষ সপ্তাহের প্রথম কার্ডটি আপনার খারাপ ভাবনা দেলা বেড়ে, এটি দ্বিতীয় কার্ডটি কোণ আসিছি না বহুত সুন্দর কার্ড আসিছি না কোণ রেজল্ট দেଉଛି দেখুন। যে বর্তমান আপনার পাখে বহুত ভালো শান্ত নীরবতা রহব, যাদ্বারা আপনার সবু জিনিসকে সবু কামক ধৈর্য নীরবতা রক্ষা করে পারে। আপনার বহুত পজিটিভ ফিল করবে। আপনার বুঝিপারে কি মু কোণ মো জীবনের অযথা লোক সহ সময় নষ্ট করবে না। বর্তমান আপনার বুঝি যাই যে মোর ভাল যে চাহুমান মু সে সহ মিশিবি, যে মোর ভাল চাহুমান মু তাঙ্ক সহ বসিবি, মু অন্যথা কাହା সহ সময় নষ্ট করা দেবিনি। এমিতি মনোভাব নিশ্চিত ভাবে আসব। সিচুয়েসন দেখুছেন যে মানে সেপাই সে সবু ছাড়ি নিজে কেমিতি আগুক বড়বে, ইয়ে আইডিয়া আজ মন ভিতরক নিশ্চিত ভাবে আপনার আসব। কহিবাকু গলে আপনার লক্ষ্য স্থির স্থির যে করছেন কি আপনার কোণ করবে, কোণ পড়বে, কেউ কাম করবে ইত্যাদি সফলতা চাহান্তি, তেবে ধৈর্য রাখতু, ভরসা সহ কাম করতু, আপনার সফলতা তো নিশ্চিত মিলব। যদি চাকরি করছেন প্রমোশন মিলবার যোগ বি কৌছি। যদি বর্তমান আপনার দেখবি এই যে মাসর শেষ সপ্তাহ ভালো অপরচুনিটি আপনার হাতক আসব, কিন্তু আপনার সবু জিনিসকে দেখি চাই বাঁচবে, ভাল মন্দ বিচার করবে। যেতে ধৈর্য রক্ষি যা শান্ত ভাবে কাম করবে আপনার ঠিক বুঝা পড়ব। ফাইনান্সিয়াল কন্ডিশন বহুত ভালো রহব। বর্তমান কার্ড সময় কৌছি আপনার কিছু বি সঞ্চয় করে পারে, পয়সা বি রক্ষিপারে। স্বাস্থ্য আপনার বহুত ভালো রহব, স্বাস্থ্য সমস্যা যা অছি তা দূরীভূত হব। ইয়ে দ্বিতীয় কার্ডটি আপনার সুন্দর বার্তার দৌছি। ইয়ে বুধঙ্কর কার্ড যেহেতু অছি, এপরি বুদ্ধি ব্যক্তিঙ্কর বহুত বুদ্ধি প্রখর হয়ে থাকে। আপনার হৃদয় বহুত ভালো রহব, আপনার উপরে ভগবান কৃপা রহব, আপনার বুদ্ধি ঠিক ভাবে কাম করব। আপনার কৌশি এক কথা নেই মন ভিতরে ঠিক ভুল পথ জাঁপারে, যা বর্তমান চিন্তা করবে বা নিষ্পত্তি নেবে এই সময় নিয়ন্তু। নিষ্পত্তি আগুক আপনার ভালো মার্গ দেখাইব। আপনার জনে ন্যায়বান ব্যক্তি, ঠিক বিচার বলি তো আপনার ভালো সফলতা এ মাসে
प्राय मिल मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने लव रिलेशन कथा कहले ये कार्ड कहूँ जे लव रिलेशन सबुठ भल कार्ड अच्छी लव रिलेशनशिप बहुत भल रंगेजमेंट हो पारे कथा आगू को बढ़ी पारे तेणु ये बहुत भल कार्ड अच्छी मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई मैंने ये गोटे कथा मुझे कहि आपन टे गोलिया मोलिया लगे भी आपको मुझे 5 धाड़ी पुणी बुझेदेवी किंतु आगे ये जानतु मंद भल मंद भल मंद भल मंद भल कौन माने ये मसरे आपंकर भल मंद भितर संसार गति कर किंतु केते लाभ करेंगे केते क्षति करेंगे से विषय में आपको निश्चित तो कहबी ता पूर्व मुझे कहूँ चाहे जे परिशेष में कौन कार्ड आसी देखा सुंदर कार्ड आसी द मून कार्ड ये पूर्ण रिजल्ट भगवान इच्छा ये कार्ड परिशेष में आपको कौन ये कार्ड उदाहरण दूसरी आप विषय टे जानी सारतु मुझे बुझेदेवी द मून कार्ड आपण भितर थिबा अहंकार को ये कार्ड कहूँ जिते सब अहंकार रोचे से गुड़ा आप दूरीभूत करेंगे त्याग करेंगे ताहले आपन पाखापाखि द्रव्य सब पॉजिटिव भाव में काम करिवो ये जिते सब प्रोब्लेम रहा 1 2 3 4 किंतु सॉल्व होबार रहा 1 2 3 4 तेणु ये जो जिते खराब जिन रहा आपन भीतर जो अहंकार को आप त्याग करेंगे आपंकर जो पाखापाखि खराब जिन गुड़ा सब पॉजिटिव भाव में काम कर आपंकर होगा कार्य भल हम रास्ता आपको खोलीज नहले कार्य बिगड़ी जबार संभावना रोचे सब बेले पर अनिष्ट पर अमंगल ये चिंता ये खराब भावना पर को मारिकी आम रोजगार करवा ये सब भावना मन भर पशि आसिले भी त्याग करवा दरकार अच्छी घर परिवार दाम्पत्य जीवन जदि एमती करेंगे विशृंखलित रहीतु ये देखूँ ये भी मंगल कार्ड आसी आपंकर निजर भाव प्रवणता कारण सब बेले चिंतित रे आपंकर अहं भाव के साटिस्फाइड होना जहाद्वारा आप सब चिंतामग्न रही सब उदासीन रे आप जीवन में कौन ना कौन जिन किसी गोटे अभाव आप भर देखादेव ये अहं भाव रोचे अहं भाव को छाड़िए ये प्रकृति को जब दमन करेंगे ये कारण जो निजर पसंद द्रव्य हाथ छड़ा हो कार्य सब तृतीय मनुष्य द्वारा खराब होची अहंकार कहीं भी आपको सत्य कहूना केबे आपको सही भी पारना आपण कार्य बाधा देला भली शक्ति सब बेले आपको पाखे पाखे रोची जदि आप अहं भाव को त्याग करेंगे सब गुड़िक दूरीभूत हो ये कार्ड लास्ट कार्ड भगवान माने जो भगवान जो सतर्क घंटी देले याकू आप बुझा दरकार अच्छी या बुझे ये किसी भी कहीं क्षति करें जहाँ भी हो भल मंद भितर ये संसार टी आपंकर मास जाऊँगी मुझे बुझी न पार्टी गोलिया मोलिया जब आपको लगुच 5 धाड़ी 3 धाड़ी भितर मुझे बुझे दूसरी मन निर्मल करके शुद्ध मनरे शांत मनरे मोर भाई भाई मैंने मोर गुरुजन मैंने निश्चित भाव में ध्यान दे शुणु जी मन रखु मोर प्रिय कन्या राशि 1 नंबर कथा है पूर्ण रिजल्ट आपणकर ये मासटी मध्यम फल गति कर आपको सामने कार्ड काढ़ी जे भल मंद भल मंद भल मंद कार्ड गुड़ा खाली आसला तेणु मन रखु 1 नंबर कथा ये मासरे आपणकर मध्यम फल रहिबो मध्यम फल कहले आप बुझुचंती भल मंद भितर संसार जीव देह सुस्थ रहिबो नूतन कर्म लाभ होबार सूचना भी मध्य किछि नुआ कार्य लाभ होबार सूचना मध्य आपनक हाथ को निश्चित भाव में आसीबो 2 नंबर कथा 3 नंबर कथा जदि हम देखिबा वाद विवाद प्रतियोगिता रे विफलता जोग तेणु वाद विवाद विफल जोग तेणु एथुरु आपण टिके निवृत्त रहिबा आवश्यक अछि आय कहले उत्तम रहिबो प्रत्येक कार्य जो आपनकर अपूर्ण कार्य पूर्ण करि पारिबे मध्यम फल माने टिके हड़बड़ मन भितर रहिबो किंतु सब दायित्व आपनकर बहन हेइ जिवो आय उत्तम रहिबो एथिरे किछि असुविधा आपनकर नाही पारिवारिक जीवन सुखरे भी कटिबो किछि भी प्रॉब्लम नाही चाकरी रे शत्रुता टिके बुद्धि हबो व्यवसाय टिके मंथर गति रे चलिबो धीरे धीरे व्यवसाय चलिबो छात्र छात्री माने पढ़ा पढ़ी रे अग्रगति करिवे सेमानकर किछि असुविधा नाही तेणु ये मासटी मोर प्रिय कन्या राशि भाई भाई माने आपनक मानक पई मध्यम फल प्राप्त होउची भगवानकर जा इच्छा आपण ताको ए मासरे भोग करबा को पड़िबो आपण देखिबे यदि ए मासर कथा ठीक हेताय जो मासरे भल फल पूरा भल फल आसीबो म कहबी जो मानकर पूरा खराब फल आसीबो ताकू भी मध्ये कहबी जेतु आपण मध्यम वयस मध्यम फल प्राप्त अछंती आपनकर प्रत्येक कार्य जा हो एडजस्टमेंट हे जो भगवान करंतु आपनकर मंगल हो आपनकर समय ए मास भलर भलर बितु मोर प्रिय कन्या राशि भाई माने जदि माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम को सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करेंगे सांग साथी प्रियजन मान सहित शेयर करेंगे लाइक टे करेंगे जदि आपंकर हृदय स्पर्श होता है एवं अपेक्षा करूँ गोटे उदाहरण देली जे अहं भाव केबे मन रखु ना देखिए प्रति समय अहं भाव त्याग करदे प्रति समय आप विजय हवा फाइनाल प्रिय दर्शक बंधु आज तो समय हो जाए आपण मान विदाय नहीं रहुची नमस्कार।